मोहब्बत को बगावत समझा जाता है, जहाँ कत्ल को गैरत का नाम दिया जाता है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਉਹ। एक घर में 3 डेड बॉडीज पड़ी। ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ। ये 2-3 दिन उनको ट्रैप करके ले तो जाते हैं, ये 2-3 दिन आपस में उनका ये मामला चलता रहता है। असा जे नुकसान पहुंचाना है ना, असा कसमा चुक के भी पहुंचा देना। ये प्री प्लान था सारा कुछ, और ये बिल्कुल उसका प्लान था कि उसने जो है ना बेटी को उसके साथ रवाना नहीं करना। आज की कहानी सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सोच की कहानी है, जहां मोहब्बत को बगावत समझा जाता है, जहां कत्ल को गैरत का नाम दिया जाता है। एक लड़की ने पसंद की शादी की, एक लड़के ने उसे अपना नाम दिया। दोनों ने शायद सोचा होगा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्हें शायद मालूम नहीं था कि बाबुल का घर ही मक्तलगाह बन जाएगा। आज का सफ़र इनका आखिरी सफ़र होगा। ये कहानी है हाफजाबाद के इलाके कालिके गाँव की, जहाँ पर एक जोड़ा गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से आज तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ये कहानी शुरू होती है एक मुलाकात से, फिर बातचीत हुई और आहिस्ता आहिस्ता दो दिल एक दूसरे के करीब आ गए। मगर हर मोहब्बत की कहानी का अंजाम खुशियों पर नहीं होता। कुछ कहानियां माशरती दबाव, रवायात और खानदानी नाराजगी के बोझ तले दम तोड़ देती हैं। दोनों ने एक ऐसा फैसला किया जिसे इनके अपने कबूल ना कर सके। ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਊਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਵੇ। घर से भागकर दोनों ने शादी की और फिर लोगों की नजरों से ओझल हो गए। 3 माह तक कभी यहाँ और कभी वहाँ इन्होंने जिंदगी गुजारी। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਲੇ ਮਟਿਆਲਾ ਬੜੈਚ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ भज के यानी कि भगा के यानी कि शादी कर ली। खुशी के ये दिन सिर्फ इधर से उधर भागते ही गुजरने लगे। फिर फैसला हुआ कि वापस अपने गांव चलते हैं और लड़का अपनी इस नई नवेली दुल्हन को लेकर घर वापस आ गया। ब्याह तो बाद फिर 2-2.5 महीने घर तो यानी कि नगैब रहा। उस तो बाद फिर इत्थे साडे कोल आ गया, अपने घर आ गया। सही खैरी मेरी हसी खुशी इत्थे वस रहे सन। ठीक है, खर्चा घर दे सारा यानी कि काम शाम कर रहा सी, इत्थे सीलन दा काम कर रहा सी। कुछ दिन मजीद खामोशी से गुजरे, फिर अचानक लड़की की बहन ने लड़की से राब्ता किया। अपनी बहन नाल कुड़ी करदी राब्ता। उस तो बाद वो फिर उन्हें आख्या भी मैं ना तुहानू मिलना चाहनी हाँ। वो फिर अपने माँ प्यो नू ते नाल आप भी पहली दफ़ा जदों आए ने उदों माँ नू नाल लैके आई। उस तो बाद फिर दूसरी दफ़ा फिर आए ने। दूसरी दफ़ा दे आने के बावजूद कुड़ी नू अच्छा खासा खर्चा भी दे गए ने भी मेरा बेटा जिवें उत्थे कपड़े पांदी सैं, कपड़ा जुत्ती पांदी सैं, उस तरह इत्थे भी तू पाया कर। कहा जाता है कि नाराजगियां खत्म करने की बातचीत हुई, माफी मांगी गई, कस्में खाई गई, यकीन दिलाया गया कि अब कोई खतरा नहीं। ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਨੁਕਸਾਨ नहीं होएगा। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक हो चुका था, या ये सिर्फ एक एतमाद जीतने की कोशिश थी? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਹਿਨ ਆਈ, ਪਾਉਂਦ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਜੋ ਹਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੁੜ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਮੁੜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। मेरा पुत्र निकलन लग्या भी आंदा मुड़े सानू उत्थे मारना है, सानू इत्थे मार छड़ो। उसका वालिद और वालदा लड़की की, वो उनके घर आते हैं, आके इनसे लड़की की मिन्नत समाजत करते हैं कि हमारे दिल में कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपने शादी कर ली है, कोई बात नहीं, दुनिया करती है, तो आप ऐसा करें, अब हमारे घर आएँ जाएँ, आपस में प्यार में बसे रहें, आप ऐसी कोई बात नहीं है।
तो वो उनको दावत दे के अपने घर वापस चले जाते हैं। वो लड़की और लड़का उनके घर नहीं जाते। मकतूल लड़के के घर वालों के मुताबिक दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहते थे। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਿਰ ਖੁਦ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਿਆ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ 2-4 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਅਸਾਂ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ भी रहना है। लड़की के बाप ने लड़के पर दबाव डालना शुरू किया कि बेटी को तलाक दो और चुप करके यहाँ से निकल जाओ। आज से 3-4 दिन पहले फिर लड़की और जो लड़का जो वहीद होता है, ये फिर अपने ससुराल आते हैं। ये 2-3 दिन उनको ट्रैप करके ले तो जाते हैं, ये 2-3 दिन आपस में उनका ये मामला चलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली 12 जून को फिर पता चलता है कि लड़की फ़ायज़ा और जो अब्दुल वहीद है उसका मर्डर कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी सज़ा मौत है। क्या बेटी को मार देना गैरत है? क्या इज्जत खून से बहाल होती है? क्या ये सब कुछ अना, जिद और माशरती दबाव का नतीजा है? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। एक लड़की जो बेटी भी थी, बीवी भी, और शायद माँ भी बनने वाली थी। इस वाक़े का एक और दिल चीर देने वाला वो पहलू, वो इतला है जिसने इस साहने को मजीद भारी कर दिया। मकतूला के ससुरालियों के मुताबिक वो 3 माह की हामला थी। ताहम इस हवाले से अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन अगर ये हकीकत है तो फिर ये 2 नहीं 3 जानों का नुकसान था। वो नन्ही जान जो इस दुनिया में आई ही नहीं थी। नो मेरी ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਸ ਵੀ ਲਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस वाक़े की असल हकीकत तो पुलिस तफ्तीश में सामने आएगी, लेकिन सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि आया ये वाक़या किसी गुस्से का नतीजा है या फिर गैरत के नाम पर एक सोची समझी साजिश। गैरत के नाम पर होने वाला ये दोहरा कत्ल, इस पे अब तक क्या तफ्तीश हुई है, आइए जानते हैं सीपीओ गुजरांवाला की ज़बानी। इलाका थाना कैंट है हमारा, वहाँ पे मंडियाला बड़ा एक एरिया है जहाँ पे एक घर में 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। और इनिशियल रिपोर्ट्स यही मिलती हैं कि उसमें एक जवान लड़की है, जवान लड़का है और एक मिडल एज जो है वो आदमी की लाश पड़ी हुई है। और ये लाश जो है उसकी शनाख्त उसकी बेटी, उसके एक मुलाजम जुल्फ़कार, बेटी फ़ायज़ा और एक नामालूम शख्स की तरफ से होती है। मज़ीद तफ्तीश जब की जाती है तो पता ये चलता है कि ये बेटी उसकी जो छोटी ईद के करीब इस शख्स जिसका नाम अब्दुल वहीद था उसके साथ घर से भाग जाती है। और वहीद जो है वो रिपोर्टेडली उनके घर में सीलिंग का काम करने आया था, जहाँ पे उसकी सीलिंग का काम करते हुए उनकी बेटी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुई और वो अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप हुई कि वो घर से भाग गए। ये छोटी ईद के तकरीबन 2 महीने पहले जब वो घर से चले जाते हैं तो इनको पहले पता नहीं चलता, ये पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं करते, ये किसी किस्म की ना रिपोर्ट करते हैं ना किसी को बताते हैं कि हमारी बेटी घर से चली गई है, और पता करते रहते हैं कि बेटी कहाँ गई है। सोशल मीडिया पेज के ऊपर इनको बेटी का पता चलता है, एक दिन मैसेज आता है घर में कि वो हाफिजाबाद में काले की मंडी के एक इलाके में है। ये तकरीबन 10 जून को उनके घर जाते हैं और जाके कहते हैं कि जो हो गया वो हो गया। मियाँ बीवी दोनों, ये शख्स जो है तारिक बड़ाइच और इसकी बीवी रिफ़त बीवी, ये दोनों जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आप हमारी बेटी को हमारे साथ रवाना कर दें तो हम इज़्ज़त के साथ इसको मुहर्रम से पहले आपके साथ रवाना कर देंगे, मतलब रुखसती कर देंगे। ये प्री प्लान था सारा कुछ, और ये बिल्कुल उसका प्लान था कि उसने जो है ना बेटी को उसके साथ रवाना नहीं करना।
اس میں آپ کو یہ بھی ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا اس میں کہ لڑکی نے جب ان کے ساتھ پہلے رابطہ کیا تو کہا جی کہ وہ لڑکا بڑا امیر ہے اور بڑے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں چودھری ہیں، لیکن جب وہ وہاں گھر پہ پہنچے تو وہ بیچارے بہت غریب تھے، ظاہر ہے سیلنگ کا کام کرتا تھا اور وہ کوئی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو وہ اسٹیٹس کا بھی کوئی اس میں ایلیمنٹ تھا کہ وہ اپروول نہیں تھا پیرنٹس کی طرف سے۔ ایک دو دن وہ سوچتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں، ہم اکیلی بچی کو نہیں بھیجیں گے، ہم اس کے خامند کو بھی ساتھ بھیجتے ہیں، تو پھر آپ ان کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیجیے۔ جو یہ گھر واپس آتے ہیں میاں بیوی ان کو لے کر، وہاں ان کا ملازم جو ہے وہ ذوالفقار بھی ہوتا ہے جو تیسرا مقتول ہے اس کیس کا۔ وہاں پر ان کی نیگوسیشنز چلتی ہیں اور یہ اس کو پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لڑکے کو گھر بلا کر کہ تم اس کو طلاق دو، ہم نے اس کو روانہ نہیں کرنا۔ بیٹی بھی اس میں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کو چھوڑے، وہ خاوند بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کوشش کرتے ہیں دونوں لڑکا لڑکی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے رات کو سوتے میں تو یہ اٹھتا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پہ پھر سکفل ہوتی ہے، ملازم بھی آ جاتا ہے، وہ ملازم اور ان کی سکفل چل رہی ہوتی ہے جس پہ یہ فائرنگ کرتا ہے۔ رپورٹڈلی مقتول کا یہ بیان ہے کہ وہ اس کو ملازم کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ملازم کو بھی اسی کی گولی سے ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لڑکے کو بھی مارتا ہے، اور پھر وہ لڑکی جب اپنے ہسبینڈ کو بچانے کے لیے اوپر لیٹتی ہے تو وہ اس کو بھی فائر کر کر مار دیتا ہے۔ اس طرح وہ 3 قتل کر کے اپنی بیگم رفت بی بی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس پوری کرائم سین کو جب ہم نے ریکنسٹرکٹ کر لیا تو پھر پولیس نے ریڈنگ پارٹی، جس میں ہمارے زبیر سیال ہیں SHO اور رانجھا صاحب ہیں DSP کینٹ، SP ہیں عمران، ان سب نے ایک پوری ہم نے ٹیمز بنائیں، 3 مختلف ڈائریکشنز میں بھجوائیں، جس میں ریڈز جو تھی وہ ہم نے کمالیہ میں بھی کی، فیصل آباد، ہر جگہ جہاں جہاں پہ ان کے جانے کے شواہد مل رہے تھے، اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ہم نے مین ملزم جو مرکزی کردار تھا اس لڑکی کا والد جو تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنے جرم کا اقبال بھی کر لیا ہے، اس کی اس میں مین تو وہی کردار ہے، اور ساتھ فیسیلیٹیشن میں اس کی وائف جو ہے رفت بی بی وہ آئی تھی۔ ہمارے پاس ریمانڈ کے اوپر ہے ملزمان، اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق ہم مقدمے کو چلان کریں۔ اب اس گھر میں خاموشی ہے، ہر طرف ماتم ہے۔ اس خاموشی کے بیچ ایک سوال گونج رہا ہے، کیا وہ دونوں اعتماد نہ کرتے تو آج زندہ ہوتے؟ کیا قسمیں صرف انہیں واپس لانے کے لیے کھائی گئی تھیں؟ اور کیا محبت کرنے والوں کی سزا موت ہی ہے؟ یہ کہانی صرف 2 افراد کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی بھی ہے۔ ایک طرف محبت اور اپنی زندگی کے فیصلے کا حق، تو دوسری طرف روایات اور غیرت کے نام پر تشدد۔ کیا ہم اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا سیکھیں گے، یا یہ سانحات دوبارہ دہرائے جاتے رہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے۔ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔